मो फार्म हाउस रो दुईटा कुकुड़ा चोरी करी आई तो बिकी देछि मो को अनुता हां तोरी को अनुता तू आम किछ ओने व्यवस्था कर तार होले मो आम गां शिव बाबू को कहि आम सरपंच को आम गां रे पंचायत बसेबी तम मां को दुईटा को ए गां गेले बस उठ करेबी सुनो भाई अरे मोर गुड़ा ई हत्या पणस थिला अरे आय को हां पड़ची बारी को खाई पणस जो खाई देली अरे तो पणस को आरी को अन्नदा खाई देछि हां परा काली राती रे मक्का मा देखिछि हम बारी पटे से ट्रच नहीं बुलुथिला माने अन्नदा ओरे माउसी तो किछि ओरे व्यवस्था करे नले ई दुसा कोन करबा जानिछु तो देख देखो कि मौसी भलरे कहूची आर किछ गोटे विचार कर नचेत तुम मां पुओ दी जन खुंदा तरे मारी मारी पूरा साइज कर देबे हां सेया कर सुनो एते द्वारा त्रिपुरा ग्रामर समस्त जनसाधारण को जणाई दिया जाउछि जे जुणई नदीर बन्यजल विपद शक्ति सीमा अतिक्रम करि सारिछि जे कोनसी मुहूर्त रे नदी रे खाई सृष्टि हेई पारे तेणु नईकूल अंचल में बसवास करुवा समस्त जनसाधारण को सूचना दी जाउछि कि सेमाने घर बाहरी सुरक्षित स्थान को चली जातो देख माउसी एमिति गोटे विपद हम गांव को आछि बोली आज हम छाड़ी चली जाउछु किंतु हमें या पर तो को का निश्चय बुझु आसु हेलो चल मो सांगरे शीघ्र चल अरे कोडी तो को अन्नदा मोरो हेलो तो मां ना डहाणी मु देखो जे मोते सोनो तने गार पके दबनी मु भी आउ तको सोपाड़ी परिबनी मोरो सेटा मोरो हेलो सतगु सत तो को अन्नदाटा मरी जाइछिलो माउसी पाड़ी कोनी क्या ओरो क्या कोइलो मो तो मरिछि ओटा पाड़ी मु सत कहूचिलो माउसी मु सत कहूचिलो माउसी नई बड़ी गां मुआणी बंधरे गोटे गाई हेई गला लोकंग भितरे गोटे भालणी पड़ी गला जिए जुआरे जिंस पत्र पिला छुआ धरी गां रु चाली गले सेठू गां लोक को डाक पकाई कहला ए आरास पानी पकाओ माटी पकाओ गां लोक माने सब धाई आसिले के बाली बस्ता पकेला तो के माटी बस्ता पकेला सेठू गां मुंडा बंद हो गला हेले अनंता सतगु सत अन्नदाटा मरी गला लो माउसी आउ से बाली माटी भीतर जीवता समाधि हेई गला
ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି। ପୁଅ ମରି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମରିନି, ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି। ତୁ କଣ ଚାହୁଁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଉ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଯାଉ, ମୋ ଧନ ବଞ୍ଚି ଯାଉ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଗାଳି ଦବୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଜମା ବି ଗାଳି ଦେବିନି, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ତାକୁ ସେ ପଣ୍ଡା ଦିଦି ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠେଇବୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦିଦି ପାଖକୁ ମୁଁ ଜମା ବି ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଠେଇବିନି, ଜମା ବି ନୁହେଁ, ଜମା ବି ନୁହେଁ। ବଞ୍ଚିଗଲି।
जमा भी डरना एठी के केहे भी आसी अरे दीदी काले के देखि दम तते कोई ना जमा भी डरना एठी के केहे भी आसी बन्या पानी देखिबा कई समस्त न देखु जाई छी तो जमा भी डरना तमे भी जाऊ देखिबो मु आ कोन बन्या पानी देखिबी मो छाती रे बन्या
ତମେ ଯେମିତି ହଉଛ ନା ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଆମ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣକୁ ସିଧା ସୁଲିରେ ବସେଇ ଦେବା। ତୋ ପାଇଁ ସୁଲିରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତୁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ସେଇଠି। ତମେ ତମେ ବୋଲି ସଭି କୁହନ୍ତି ସେ ତମେର ମାନେ ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ବୋଲି କୁହ ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ କାହିଁ ପାଇଁ। ଛାଡ ମତେ ଛାଡ ଛାଡ ମୋ କଥା ମାନୁ ଦିଦି। ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଦିଦି ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାହା ହବାକୁ କି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା ବେଳେ ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିଦି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ତମେ ବି ପାଗଳି ଭଳି ହୁଅନି। ତା ନହେଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ଆମ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଏଇ ସୁରେ କାନକି ପିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏ ଦିଦି ମୁଁ ଆସୁଛି ଦିଦି ଆଉ କେତେବେଳେ ଦେଖା ହବ। ଏଇ ଶୁଣ ତୁ ଯଦି ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲିବାକୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖେଇଦବ କଣ ଦେଖେଇଦବ? ମୋ ହାତରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ତୋରି ନା ଅ ନ ତା। କହିବୁନି ତ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଦିଦି 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 ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ ମତେ ବଳି ପକେଇ ଦେବେ। ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ଆଇଲୁ ବୋଲି କହ। ଆଇ ତାପରେ ନ ତାପରେ ୟୁ ନାଇଁ ମୋ ଟିକେ ଭଲସେ କହ। ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ କହ। ଆଉ କେମିତି କହିବି? ଆରେ ବାବା ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ ପ୍ରପୋଜ କରି କହେ ଠିକ ସେମିତି କହ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏଇ ତୁ ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲା ବେ ଜୋତାରେ ପିଟିଲୁ। ଏ ଦିଦି ଜିନ୍ଦ ଆସୁଛି ଜିନ୍ଦ କହିଲି ଭଲସେ କହ। ହଁ ବାବୁ କହନ। ମତେ ଆସୁନି। କହିନି ପରା। ଆରେ ଭଲସେ କହ। ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡରେ କହ। ଆଉ ଏବେ ତ କହିବୁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଛି କହ। ମୋର ହଉନି। ହବନି ତ? ନାଇଁ। ହବନି ତ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଁ ବାଲା ପାଖକୁ। ଏ ଗାଁ ବାଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। तुम्हें कौन पुरुष श्रेष्ठ आम तुम्हें जाने नहीं कहला कहला
ब्राह्मण मो ना होची ज्ञान होता बाबा बापा होचंती दयालु होता आउ जेजे जेजे होचंती ब्रज होता हो मो आगरे पुणी संस्कृत चबैब तम बुद्धि पुराण खोलिले खाली गेंडा माल बाहरी तमे पुणी अलिवा भाउजू को कहब पेशा किनी कहबी तम घर कथा कहबी कौन कहब नानी कौन कहब हमर संस्कार अछि हे हमर परंपरा अछि अच्छा तमर जदि संस्कार अछि परंपरा अछि ता हेले तम बड़ पुओ गोटे मुस्लिम झियो को बयस दार होची 40 रु 45 वर्ष ताको प्रत्येक 3 मासरे थरे मृत्युंजय हॉस्पिटल को नौच काईकी अरे रे अज्ञान तोर ज्ञान हजि गलानी किरे हे आग्रे केति कथा बाता कर ता नहले चुप कर कहूचे तमे एते कथा कोन कहूछ बा तम घर कथा कहबी कौन कहबी नानी कोनटा कहबू कोन न कहबी कहू न भाई तम स्त्री बा जी दीटा छुआर मां हेला परे भी आउ का सहित फ्लू हे गला हेले तमे अंडई गोटे कसी काकुड़ी सुंदरिया शाड़ीटा को देखी धरी पड़ी आसिल हेले तम सहित जम्मा मैच खाइलानी केते बेले किस्ती वाला सहित केते फेरी वाला सहित खाली लुटुर पुटुर लागेला हे एटा तोर पाठी ना मिसा बुद्धि हे तो देखुची तू किछिटा समय भितरे ए पूरा ब्राह्मण शासन ताकू कलंकित करि दबो आबे अनेक पिटा ए जिए जोटी छिड़ाइतो सेटे छिड़ाओ ए अज्ञानता को इंग्लिश को बाध्य करो ना ओ बाबू एटा हम घर कथा एटा हम गां कथा एटा हम ब्राह्मण समाज कथा तमे भितरे मुंड परिरा कियो अच्छा ताले गुंडा लगई हमको धमक दउछ गुण अक्षय बाबू तम भावनी तो कर्म करिसंदी सहीटा गोटे पाप सेठी पाई तम भाई बाहुनी को मुहरे चूनकारी बोली ए ब्राह्मण शासन रे दिन 11:45 घटे गोटाय दिन मध्यरे 7 भेला कुंजिला को पड़ो चलो मुझे ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି ମୋର ଆମକୁ ସେଇ ଅଲିଭା ମତେ ଭଲ ପାଉନଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଉ ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ପାଏ ଆଉ ଭାଇଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସେଇ ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ବୋଲି ସବୁ ଭୁଲ ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ ବସେଇ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ନଥିଲେ ଏ ରାଣ୍ଡି ପୁଅକୁ କେବେ ମୋ ଅଲିଭା ମନ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଦୋଷୀ ଏଇଟା ଶାସ୍ତି ପାଇବା तू बेईमान का गोटे तू शास्ति पाया दरकार कहू से आज आपण माने जो कथा बुझौछथि से कथा अलिबा मत आगु 1000 थर बुझेइछि हेले मु ता कथा जमा बुझिने जमा सुनेनि और मु ताको बाध्य करछि मत आसी देखा करबा बोलो पाइबा मिठा कहूचे अनंता जहाँ भी कहूचे मिठा कहूचे ए अनंता तू मिछ कहूचु ना अरे तू परा मते केते थर कहिचो तते गोटे झियो हैरान करूची बोली तो कथा मानुनी बोली अरे ये सेही झियो तो आज काई मिछ काई कहूचु अरे प्रेमिका को नुचेबा को तू मिछ कहनु तो अरे नाही रे ये मोर से प्रेमिका अरे मु तो ताको बा आइबी अलिबा तो काली मोर टाइम पास नहीं मिठा ये सब मिठा ये जहाँ भी कहूचे मिठा कहूचे ए तो मिठा कहूचे सतर्कताକୁ ତମେ ଯଦି ମାନିଥାନ୍ତ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା ସେଦିନ ଯଦି ମୋ କଥାଟାକୁ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତ ଆଜି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୁଲକାଳି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାଟା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ଏ ଦିଦି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲି ଆଉ ତମେ
ହାତ ବଢେଇଲେ ଏଇ ଶାସ୍ତି ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ହେ ଏ ଝିଅ କେତେ ଭଲ, ମୁଁ ଆକୁ ଖରାପ ବୁଝିଥିଲି, ଇଏ ତ ମୋ ବୋହୂ ହେବାକୁ ପୁରା ଫିଟି। ଶୁଣୁ ନା ତୁ ଅଲିବାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ତାର 100 ଗୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାମନ ସମୟରେ ତତେ ଅଲିବା ଜୋତାରେ ପିଟିବ। এটা অসম্ভব, অসম্ভব এটা। ଶୁଣ ଅଲିବା, ତୁ ଯଦି ଅନୁତାକୁ ଜୋତାରେ ନ ପିଟିବୁ ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ ତୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି ବୋଲି। এইটাই কলঙ্কিনী, হ্যাঁ মগটাই কলঙ্কিনী। ତୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଗଲେ ଆମ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳି ବୋଳା ହବ। বড় হচ্ছে না খালি। ସେମିତି ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାଇଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ଏ ଅଲିବା ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ କହ, ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ତୋ ବାଇକି ତୁ ହରେଇ ବସିବୁ। ଆଜି ତମେ ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ। ସେ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ସେ ଫୁଲକୁ ତମ ଗମାରେ ଗଜରା କରି ଲଗେଇଲେ ତମେ ମହମହ ହୋଇ ବାନ୍ଧିବ। ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ସେ ଫଳକୁ ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ ପୁରିବ, ଭୋକ ମରିବ। ଆଉ ସେ ଗଛର ଛାଇ ତାର ଶୀତଳ ପବନରେ ତମ ଦେହଟାକୁ ଶୀତେଇ ଦବ। ଦିଦି ଏ ଦିଦି ଏତେ ବଡ଼ ଗଛଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହିଁ ତାହାରି ମୂଳରେ ଥିବା ନିମୁଳି ଲତା ଗଛଟାକୁ ମାରି ଦିଅନି ଦିଦି। ଆରେ ପିଟ ମତେ, না, ଆରେ ପିଟ ମତେ, তুমি এটা কেমনে সম্ভব হলো? ମୁଁ ତ ପିଟି ପାରିବିନି। ଆରେ ପିଟୁନ କାହିଁକି? ଶୁଣ ଅଲିଭା, ତୁ ଯଦି ଆକୁ ଜୋତାରେ ନ ପିଟିବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିବୁ। ଏ ଦିଦି କଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ଏମାନେ ମତେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବ, ତମେ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟୁନ କାହିଁକି? ଅଲିବା ତୁ ଆକୁ ମାରିବୁ ନା ତୋ ସାମନେ ଏକା ବିଧା ବିଧା ମାରି ସାଇଜ କରିବି। ଏ ଦିଦି କଣ ଭାବୁଛ? ଏମାନେ ମତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟନ୍ତି। ଶୁଣ ଅଲିଭା, ଜୋତାରେ ତାକୁ ପିଟିବୁ ନା ଆମେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦବୁ। ଏ ଦିଦି ବୋଧେ ମତେ ମାରିବାରେ ଶାନ୍ତି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମତେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦିଦି ଚାହିଁଛ କଣ? ଆରେ ପିଟ ମତେ, ମତେ ଜୋତାରେ ପିଟ, ପିଟ ଦିଦି ପିଟ। ସେ ତ ମେର ମାନେ ନାହିଁ। ତମେ ବୋଲି କୁହ ଏତେ ମିଠା ଲାଗେ କାଇ ପାଇଁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଥିଲୁ, ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଥିଲୁ। କୋଉ
ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାରଦ ସନ୍ତାନ ବାଣୀ ପାଖରେ ରଖିଲୁ ତତେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଏଠାରୁ ବାହାରିବୁ ତତେ ଆଉ ଏ ଗାଁରେ ସ୍ଥାୟୀ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୁସି ବାହାରକୁ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ ତମେ ଏଠି ଯିବ ଶୁଣ ଯଦି ଏ ଗାଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଚରିତ୍ର ନଗ୍ନ ପୁରାକୁ ଧରି ବାହାରିଯା ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦେକୁ ହଁ 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 ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ତମ ହାତରେ କିଏ ଏ ଗାଁରେ ରହିବ ଆଉ କିଏ ଯିବ ଯଦି ଆମ କଥାଟା ଏପଟ ସେପଟ ହବ ହଁ ମା ପୁଅ ଶୋଇଥିବ ମିଶିକି ଆସିବୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଉଛୁଳା ନଦୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ सप्तरे कौन मु तो पुओ नुह सप्तरे कौन ये ओला का देखो किरो पुओ नुह से सब कौन सत नुह एवं तू किसी कहूनु कहीं तोते तो आज कथी 24 वर्ष तलर घटना नईआड़े मारी चली मोर कहीं झील भारी सुंदर पछे पछे जाई देखे तो झील से छुआटा मुंडे पकेइबा पूर्व पापा के बेबी मुझसे छुआ से छुआरो पापा बेबी कि मुंह में तक दे बोलो सबदिन राति रे जो गीत गाई सोई दउसु से गीत तो मारो गीत तुमा तू मत जन्म देलु तो पुओ नुह तथापि मो बहुत कष्ट करिथिलु मो पाई गाँ लोके बहुत गालिगुलज करिसथि हेले मो तते कहूचिलो बहुत आजि तो केही किछि कहिबेनी आ केही कहिबेनी ए देवकी तो को अनता मो बारी रु पारा चोरी करिछि आ केही कहिबेनी लो केही कहि ए देवकी तो को अनता मो बारी रु पारा चोरी करिछि आ केही कहिबेनी लो
हेलो बो तू कहीं गाँ छाड़ी चली जीव तू तो मो पे बहुत कष्ट सहिलुणी आउ एते मां गोड़ी देखा नीलो तो बता रूढ़ी करी देली अरे ओ जन्म तो चाचा बड़ो पाई आसी एका जीवी मु एका छाड़ी जीव तो आसी एका जीवी मु एका सतरे चले जीव तो हां चली जीवी उरे बड़ी पुसत चले जीव अरे बड़ी पुरा चलो लागे बने लोग ए देवता नहीं सिना चली जाउचे हेले जीवनटा पर तोरी पाखे बंदा पड़ी चलो हेले आज के अनंत तो मां को खोजिबो ता बापा को आउ जदी केबे पाई जाए से निश्चय पचरिबो वो ए अनंत कोन कहितला प्रेम करिबा को वो ए अनंत कोन कहितला प्रेम करी देहरे देह मिसाओ बोली अरे कुआ ए अनंत कोन कहितला ताको जारज करी रास्ता कोडे पिंगी दियो बोली अनंता ए अनंता अरे चाल मो सागरे शीघ्र चल अरे घरे अरे तो मां गाँ बंद घर गछरे रस्सी लगे देछि दिने समस्त मत छाड़ी चली जाइए तू भी मत छाड़ी चली गलु ए बो मु ते कथा दूची लो तते छाड़ी कुआडे जीबी कुआडे भी जीबी जदी बंचीबा आमे दुए सांग होई बंचीबा आमे दुए हाथ करा धरे नहीं एई जुड़े नोट नहीं जीबा बोलो आलो कथा को उठ लो बो आलो उठ लो आलो उठ जीवन हाथ बापू मीरा रेखा सब